हेलो गाइज, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज एबे आए मु आ पप्पू बाहरी पड़लु कौन ना जीवु आमे गोटे आमर गोटे बॉक्स टे गोटे आसीजी तो सेड़ा पाई जाउजु आमे हला गोटे पार्सल ले। तो पप्पू मु एबे किना बाहरी किना आमे चलिलु देवगढ़। तो देवगढ़ जीवा आगरू कौन ना आमे टिके जीवा बसालई। तो चलतु जीवा। एबे तो आमे पहुंची गलु नुआंढी एडा कौन ना पाणसाई रे। तो देखि पारथबे नुआंढी पाणसाई रो भ्यूडी सांग माने। आशा करूची आपण मानको एई नुआंढी पाणसाई रो भ्यूडी केमती लागुची कहिबे। तो एबे कौन ना एबे आमे पहुंची आसिलु नुआंढी मार्केट को। तो देखि पारथबे टिटिस नना एपटो आसुछंती। तो भ्यूडी केमती कोन लागुची तो चलंतु जीवा। आज मु आपन को बहुत किछि गाँ बुले की देखेबी। तो एबे आमे आसी गलु पुराढ़ी मंदिर दूररू देखा जाउची सांग माने। ये हला शिव मंदिर। प्रथमे जाऊ जाऊ आपण वृषभ को देखिबे आउ राइट साइड रे हनुमान महाप्रभुंकर मूर्ति अछि। तो भ्यूडी केमती लागुची कहिबे निहाती आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कले आमे पुराढ़ी रे थिबा मंदिरटी आमे कोनना आपण को देखेबु। तो एबे आमे पुराढ़ी गाँ जो अछि हाडसाईटा सेठी एबे आमे पहुंची सारिचु सांग माने। तो ई साईटा टोटल माने हाडी साईटा ई जगह रे देखि पारथबे भ्यूडी हला माने दुई कर साइड रे चासो जमी अछि हला। चासो जमी गुडा को इढे काहे गुटे समाधि दिया हेतला। एबे कोनना पुराढ़ी गाँ रे कोन चली जे ना एबे धान कटा चली। तो एबे आमे पळे आसिलु पुष्पगा गाँ को। तो सांग माने देखि पारथबे पुष्पगा गाँडी आपण मानको केमिति लागुची कहिबे। तो ई पाखरे अछि कोनना मो सांगो घर दूररू देखा गलानी सेईटा हला अंतर्जामी धीवर तांको घर हला एईटा सांग माने। तो केमिति लागुची कहिबे सी हला मोर हाई स्कूल फ्रेंड। तो ताको गाँ देके एबे आमे जाउचु जेहेतु आमे देवगढ़ जीवार अछि। तो किंतु कोनना एपटे गले कोनना बसाले पड़िबो। तो सेइते लागि आमे कोनना रोड रे पहुंची सारलुनी। एबे आमे रास्ता रे अछु। एबे मु आपन को देखौची पुष्पगा ब्रिज रो भ्यूडी हला केमिति लागुची आपण माने निहाती कहिबे। तो देखि पारथबे ये हला पुष्पगा प्रकृति रे आकू माने लेखा जाईची कुशपंगा किंतु डाकती पुष्पंगा। तो ब्रिज रो भ्यूडी देखि पारथबे सांग माने केमिति लागुची हमरो ई ट्रैवलिंग व्लॉग्स टी कहिबे निहाती। तो जेहेतु आमे कोन करलु ना सकाळू गाधिलु खाइलु घरे किछि काम थिला। आज हमरो जणे भागुआ धरथिला जे बेंगला करबा पई से सकाळू घर को डाकी आस्तला। तो मु जाईथिली बेंगला लागि। तो देखि पारथबे ढाबा ए ढाबा हला मां बायानी ढाबा जोड़ा कि धोबली पत्थर रो टिके आकु आसिले आपण देखि पारिबे। तो सेठी कोना खीरो दिया जाए। तो जार भी गाई अछि से माने खीरो आनी की देई परिबे। तो सांग माने एबे आमे धोबली पत्थर गाँ को एंट्री करलुनी। तो देखि पारथबे भ्यूडी केमिति कोन एगुडा को हला धोबली पत्थर रो छोटो छोटो घर गुड़िक। तो एडा धोबली पत्थर को गला बेले जो साइड रे कोना गुटे बेदीटे अछि जोड़ी ताकर यज्ञ हुए। तो ये दुकान रे टिके उल्लेई कि आमे कोन करिबा ना कोन करिवु देखि कहिलो। आमे एबे गलु कहिलु भाई पेट्रोल टिके देलो। पेट्रोल टिके भरी की एबे आमे पहुंची आसिलु डायरेक्ट देवगढ़। तो देवगढ़ रो भ्यूडी केमिति लागुची कहिबे। देवगढ़ रो एटा को जगह आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके कहंतु। तो गाइस आमे पहुंची आसिलु एबे कोठी की ना एबे आमे पहुंची आसिलु प्रधान पाट को। तो चलंतु जीवा आमे प्रधान पाट रो भ्यूडी टिके देखि कि आसीबा। आपण माने भाबुथिबे मो सामना रे जो पिलाटा जाउची सेई किए बिली। तो से
ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ ନା ସେପଟେ ଅଛି ଶୌଚାଳୟ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଭିଉଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭେଟେଇଲୁ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନପାଟକୁ ଆସିକି, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନପାଟ ଯାଇଥିଲି, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ ଗାଈ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଥିବା ପିଲାଟି ହେଲା ପପୁ। ଆପଣମାନେ ତ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିବେ ପପୁକୁ। ଇଏ ହେଲା ଫୁଲଝରି ଗାଁର ଭାଇ ଜଣେ ହେଲା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେଜ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନପାଟ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହୁଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଆସିକି ବୁଲିକି ଗଲେଣି, କିଛି ଅଛନ୍ତି ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଧାନପାଟର ଭିଉଟି ଟିକେ ଦେଖି ନେବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ତ ସଫା ସୁତୁରା ଜାଗା, ଯିଏ ବି ଆସିବେ ତ ଏଠି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ, ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଜାଗା ବି ଅଛି ଏଇଠି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ତ ଭାଇ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ସମସ୍ତେ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେବଗଡ଼ ୱାଟରଫଲର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ କ'ଣ ନା ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଜଣେ ଥିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ଆମେ ନିହାତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ? ତ ପପୁ ବାବୁ ମୁଁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବ୍ରେକ୍ଟା ପାର ହେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ପୁରା ସୁବିଧା ଅଛି। ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଭାଇ 2 ଜଣ ଏବେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲେନ। ଯେହେତୁ ଭାଇ ମୁଇଁ ଦେବଗଡ଼ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି, ସେଇଥିଲାଗି ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟିକେ ଦେବଗଡ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଭ୍ଲଗ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ବହୁତରୁ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପପୁ ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ ନା ସେଲ୍ଫି ଖିଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଭିଉଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଠି ମଉସା ଆଉ ମାଉସୀ ଜଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନପାଟର ଭିଉର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ମଉସା ବତାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମା ପ୍ରଧାନୀ, ତାଙ୍କର ମାନେ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଏଇ ଜାଗାଟା। ତ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଘଣ୍ଟ ବଜେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଉପରକୁ ଯେତିକି ଉଠି ଯିବା। ତା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏଠି ଯିବା। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମା ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଗେଟ୍ଟି ଏବେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉଟି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଯିବି ଜୟ ମା ପ୍ରଧାନୀ ବୁଢ଼ୀ। ଏଇଟା ହେଲା ଦାନ ବକ୍ସ, ମାନେ ଦାନ ବକ୍ସଟା ହେଲା। ଯିଏ ବି ଆସିବେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିବେ ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଦାନ ବକ୍ସରେ ଦାନ ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ କରିବା କଥା। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁଣି ପ୍ରଧାନପାଟକୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଡେରି ନକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ପ୍ରଧାନପାଟ ୱାଟରଫଲର ରିଏଲ୍ ଭିଉଟି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କହିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ ନା ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଭିଉର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ।
କ'ଣ ନା ଜଣେଇଲେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳେ ଏହିପରି ଆହୁରି ବ୍ଲଗ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୋଜ୍ ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବାଘ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଘଟି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଟ। ତ ପ୍ରଧାନ ପାର୍ଟର ଭିଉଟି